Team Marcos, survey lang. Ito tas tarong eh. Oo. Wala nga na magdirita sa nakita na magid nato na usay ka maturan, di diri tas tarong. Kay Duterte, no? Team Duterte. Ano yung lineup? Lineup ni Juan? 30. Number 1 na ni oh, Marcolita. Kaya wag man na dayon ng 20. Ano ba yun? 20. Putra dito. 20 lagi daw. Ayun, gabi ah. 20 ka putra. Lagi no? Mabuhay. Team Duterte, Team Marcos. Ay, Duterte. Duterte na, automatic no? Di man taadik. Yeah. Oh, Duterte. No, Duterte, solid Duterte, tatay. Na, pero hindi may diris balita. Lagi no? Man tangawa man mo bahay mo 20 ang bugas. Oo, lagi ni Marcos. Oh, lineup. Matik no? Duterte yun. Tara boss, survey lang ko, survey. Team Duterte, Team Marcos. Dirimi. Duterte no? Duterte. Sulit. Kaya Marcos dahil, wala dahil. Wala. Pahin ang panahon. Marcos. Wala man nagano pa sige. Sige. Pustana. Sige. Survey lang. Wala to 20 kilo. Sige. 20 kilo. Survey. Duterte. Duterte no? Mana yung linya niya, line up. Senatorial. Mahigit ko lang anong kanin yung butol. Marcos. Nga naman. Wala apa lagi ko diri. Niya mo brato ang Bugas no? Huwag mo po na ipanawagan, eskalinan. Team Duterte. Ni, Okay na. Wala na ni kay wala tawon ang 20 kilo. Marcos no? Impeach din si Sarah. Oh. siyempre Duterte. Tatay gapon Duterte. Duterte. Oh. Mo ni kay Marcos food, layap niya. Wala na. Wala kay Marcos. Duterte, budol no? Lagi. Mo to yung lagi dito sa kwan, budol lagi daw. Hindi, siyempre asa man data dito. Bus, ikaw bus. Kasi nakayad ka. Oh, Ato na daw. Duterte. Sulit. Nila wala na. Asa. Anak. State no? PDP. Marcos. 50. Solid no Duterte no. Mo na yung lineup, senatorial. Ani picture na mo. Oo, tama. Nya mo na yung lineup po ni Marcos. Okay lang ko na niya. Alam mo yung Marcos. Yung Team Marcos. Ay, siyempre, Team Duterte. Team Duterte no. Solid yun. Mo na yung senatorial niya. Mo na yung nanakikupya. Ano ko sinatoran? Dili oy. Marcos. Senatorial. Team Duterte, Team Marcos. Siyempre, Duterte. Uy, Solid no. Senatorial. Ayan, dito tayo sa may Agdao Public Market. Ayan no. Magkalisorbit tayo dito. PDP Laban at saka Alyansa ng Team Duterte at saka Team Marcos. Magkuha tayo ng kuminto dito sa may mismo loob ng palengke. Dito tayo. Isa tayo dito. Malinis yung palengke na dito. Magkuha lang tayo, magkuha ng mga kuminto. Ayan o. Pasok tayo dito. Koy! Walang, kalisorbi lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte? Muna yung line-up, Senator. Duterte? Tiga. Sorbi lang. Dito tayo. May Duterte. Yan, dito tayo. Sa kabila. Uy, ma'am. Hello. Boss, may buntag. Kalisorbi lang, boss. Team Duterte, Team Marcos. Kalisorbi lang. Senatorial. Duterte no? Mana yang senatorial? Nakapili na ka? Mana yang line-up? Duterte no? Kaya sorry bilang dari sa Agdao palengke. Team Duterte, Team Marcos. Duterte no? Straight. Automatic. Go. Dito tayo. Koy, wala. Kalisurbi lang. Team Duterte, Team Marcos. Automatic no? 30. Senatorial. Ma'am, good morning. Ma'am, kalisurbi lang ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Surbi lang. Pili lang good ka. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Sure. Mo na yung line-up niya, senatorial. Ikaw, kumit lang. Tiga. Kumit lang. Yan, dito tayo. Landslide dito. Kuha tayo dito sa loob. Dito. Boss, koy! Kalisurbi lang. Team Duterte, Team Marcos. Kalisurbi. Undecided si Busing.
Ah, dito. Hoy! Kalisurbi lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte na, Duterte. 30 no? 30 oy. Mo na yung linya niya, line up. Senatorial. Ay, mahigit ko lang. Anong kanin yung pibuto? Marcos. Nga naman. Wala, apilaki ko diri. Yan yan, mo brato ang... Bugas no? Huwag mo po na ipanawagan sa skalinan. Kahapon. Hindi, wala problema na si... 30 no? Ano yung senatorial, line up. Boss, Team Duterte, Team Marcos. Survey lang, survey. Yan, Duterte siya, solid. Set. Duterte yapon. Duterte mi tanan Anong dali no? solid good. Solid din sa Agdaw, Palingki. Mali na dyan sa problema dyan. Ayun, no? Oo, madyan sa tanan. Ilan sa tanan mo? Nakaka lagi na, budo lagi daw. Mutingon nila dito. Kalinan. Ilan to sa laro ba? Ilan silang. Sige. Ito tayo. Malit. Koy, survey tayo dito. Koy, kaya survey lang. Survey lang. Duterte, kuhan. Team Duterte. Koy, survey. Team Marcos o Team Duterte? 30. 30, no? 30. Solid. Kaya survey lang. Duterte, Team Duterte, Marcos. Duterte. Solid. Nawagan, Duterte. Koy, survey lang. 30 Duterte no, dari Sagdaw. Duterte lagi halos yun. Ato lang gikuha lang na survey lang nato. Kali survey lang. Duterte si ate. Ikaw. Duterte gyapon. Survey lang ko dari sa Palengke. Grabe no? Duterte. Koy, survey lang. Kali survey lang. Team Marcos, Team Duterte. 30 boss. Duterte no, straight mo na yung line up, senatorial. Kita kami anak boss. Oh, nanay kupya. Tigyo. Automatic na. Ayan, no? Ma'am, survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, no? Ano may kupya ni? Yan mo na yung PDP laban. Line up. Duterte, no? Agdaw, no? Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Kasi survey lang. Pili lang ka, pili. Yan, line up, senatorial. Kani. Team Duterte o Team Marcos? Team Duterte. Ni. Nanay kupya. Senatorial. Mana yang line up? Pagka senator. Gagi, picture na to nato tanan. Oh, nana, kupito na. Apil si Kibuloy, magdodong ang tayo. Hindi, gusto nga. Team Duterte, Team Marcos. Sagit sa tunga. Oh. Di patunga-tungal. Oh, dako ko kayo. Ay, talaga. Okay na. Isa, wala na ni. Kay wala tawon ang 20 kilo. Marcos, no? Impeach din si Sarah. Oh. Sige. Basta kay kini. Solid. Solid, no? Wala lang yan. Wa paglubad ni, wa paglubad. Ay, bagulbad sa tatay, no? Ang mayor rin nyo. Ay tiguang na. Mayor, nagrali so Duterte ka po, no? Ay na paglubad na mo Duterte lagi. Ikaw. Lagi, no? Ay kung makadawat og sa kumin. Sige, thank you. Tayo paglubad. Si tatay. Nograles. Susunod yun. Pili. Team Duterte, Team Marcos. Duterte gapon. Solid guys, solid. Duterte lagi. Lagi, no? Solid ganyan rin. Agdaw, no? Nakay kubya. Naa. Oh, gilang. Boss. Team Duterte, Team Marcos. Na senatorial. Pili lang. Team Duterte at Team Marcos. Asa, madayta na siyempre, Duterte. Tatay gapon Duterte. Mana yung line up niya. Senatorial. Naikopya, oh. Be good. Naikopya, automatic. Basta mo na na. Solid. Tatay. Oh. solid. Dali. Tuyo ngunta. Koy. Survey lang. Boss. Survey ako. Koy. Tayo, ma'am. Survey lang. Dito tayo. Hanap tayo dito. Ikot tayo dito. Malawak-lawak dito yung Manila. Palengke. Public market dito sa loob. Nandito tayo. Itong karnihan. Koy. Survey lang. Team Duterte o Team Marcos? Parehas? Okay, tabla. Survey lang, boss. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang, ma'am. Survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Pagka senatorial. Duterte, no? Solid is tatay. Mana yang senatorial niya? Nana kayo kupihan niya, ma'am. Mana yang line up? Tiga. Dito na siya mga Agdaw. Boss, kali survey lang ko, boss, ha? Team Duterte, Team Marcos. Survey lang.
Duterte yung solid. 30. Ano yung lineup niya? Senatorial. Survey lang mo ma. Survey lang ko, Koy. Team Duterte, Team Marcos. Duterte solid, no? Solid. Ha? Ano yung lineup niya? Lineup. Line up. Oh, senatorial. Team Duterte ka o Team Marcos? Tabla magkakatabla. Parehas. Parehas. Tabla. Ma'am, maing buntag. Wala ko. Survey lang ko. Okay ra? Team Duterte, Team Marcos. Survey. Kanis. Duterte. Solid si ta. Senatorial mo na yung kuan ha? Senatorial niya. Oh, Duterte. Oh, lineup. Asa, gani? O kana mo na. Kung Duterte ka, mo na yung lineup niya. Duterte. Oh. Mo na yung kay Marcos food, lineup niya. Wala na. Wala kay Marcos. Duterte, budol no, lagi. Mo to yung lagi dito sa kwan, budol lagi daw. Ano yung line-up niya? Nana kay kumpiya na mo, basig kalimot ka. Picturean. Okay, senatorial man mo man yung line-up ni tatay. Nabuto ni sa painting. Lagi? Ikaw umidire. Papo din yung dito sa kwan bud, nabudol lagi siya daw. Ito ang budula. Sa Kalinan. 20 pesos daw nga kwan. Kilo bugas, wala man daw na kwan. Ako tingin mo yun sa una. Sayang doon ilang buto. Sige, thank you ha. Oh, thank you. Survey lang. Boss, survey lang boss. Team Duterte, Team Marcos. Ha? Survey lang. Team Duterte ka o Team Marcos? Kayo survey ra ni. Jadi pasti ko. Duterte ka no? Muna yung senatorial niya, muna yung line-up niya. Dire. Oo, muna. Siyempre sila. Muna yung kuha ni tatay, gidala. PDP laban. Tuloy. Oo, tanan, muna tanan siyam. Siyam ni sila ma'am ha. Nakaikopya ni, basig. Nakaikopya ni. Bibim na. Bibim na. PDP laban ko. Oh, PDP laban, solid. Survey lang ko ha. Boss, solid ko lang ko. Kanang survey lang. Okay ra? Solid ba? Team Duterte, Team Marcos. Oh, picture kay si makalimot ka tayo ba? Mana yung lineup ni tatay? Mga senatorial niya. Duterte ko, boss. Oh, di balik si Busay ko. Tab. Hindi, Duterte ko. Duterte ka. Marcos, bagay mo sigol. Hintay lang. Ayun. Di balik si Busay kay kanina tabla na siya, kanya karon Duterte na siya. Marcos, bagay mo, hintay lang. Okay, survey lang ko. Tingga. Solid yung tatay doon, no? Solid yung tatay doon. Lagi. Tingga. Kali survey lang, okay ra? Isang survey lang ko, ma'am. Natay Team Marcos o Team Duterte. Dala ko na ikaw. Ay, boss, survey lang ko sa Team Duterte o Team Marcos sa senatorial. Pili lang kuan, pili lang kuan. Na Team Duterte, natay Team Marcos. Oh, Duterte no. Senatorial mo na yung lineup niyo. Senatorial. PDP. Oh, survey lang ko. Boss, survey lang ko sa. Okay ra? Team Duterte, Team Marcos. Marcos. Pili lang. Duterte solid. Solid Duterte. Agdaw. Boss, sing na kayo nagustuhan. Duterte na. Duterte gyapon. Solid. Siyempre, asa mo mandita dito. Boss, ikaw boss. Kasi na kayo agda. Oh, Ato na Davao. Duterte. Solid. Manila, wala na. Asos sa Manila. Solid. Ma'am, walang ko ma'am. Kaning kalisurbi lang. Duterte gyapon si Mami. Solid no, solid. Solid si tatay gyapon. May paglubad. Thank you. Straight. Survey lang ko, survey. Natay Team Marcos o Team Duterte. Survey lang sa pag-senator. Pili lang ka. Senatorial bitaw. Sani, Duterte. Oh, Duterte, Marcos. Langit. Comment lang. Asa man ka? Team Duterte ka o Team Marcos? Wala. Sa tuwa ko. Tabla. Ikaw, ma'am? Ay, wala pa po. Oh, wala pa. Sige lang. Mga desisyon lagi hapon. Sir, boy. Good morning. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte hapon, me. Team Duterte, Team Marcos. Duterte na solid, no? Ano yung senatorial? State, no? PDP. Solid sa agdaw. Okay, thank you. Boss. Oh, balik. Isa, kuan ma'am, pili ma'am. Para Wala ko ang mga linya. dili masayang yung mga buto ba, mga kabalo ka sa imong butohon. Yan, ano yung
Manny Villar. Oh, mani kay Marcos. Si Pia, nasa BBM, si Pia, Oh. si Soto. Mani kay Duterte. Ay, naku, ang Duterte nga nung naman si Kukuloy. Ito si Kukuloy. Linya. Ano sa mga kabalo mo? Si Kukuloy, kinuwantid na. Ano, malagan pa na. Ah, wala pa man. Wala naman, kaya wala may. Nasa BBM ang mga manipap yun. BBM. Oh. Wala pa mo kabalo sa mga ano. Wala po diri si Gani. Oh. Nagkadiri si Pia, putay ka ba? Si Binay, huwag ka ko na ning abig. So, ninante. Oh. Nya, saman. Team Duterte, Team Marcos. Galing ka lang. Siyam lang diri, oh. Oh, siyam ni, Lucy. Sa 20 niya, asa mo? Oh. Yung sabay palakuan niya. Chat. Ay, nakabalo na ano eh. Basta saman mo, Team Duterte mo, Team Marcos. Siya nagdalaga. Mayor, magyapon. Dagang magyapon sa Mayor sa Tyrone. Oh. Niyo, niya, kinaganakan. Mayor niya kanay PDP. Siya yahan ng buwan lineup. Senator. Yang mana yang lineup ni? Kasi bago bila ko. Marcos. Oh. Bungkong. Tanaw ko sa mga lagi ko. Sini ko. Lapit sini ko sa artista. Oh, attorney sa attorney. Ay, lagi niya sini. Lagi niya. Ay, wala. Ay, yung pamilya na. Oh. Okay, saman PDP o kwan. Team Duterte, Team Marcos. Wala, nabigyan ko manok ko. Oh. Marcos ka, Marcos. Ikaw. Atungag ka, ikaw, ma'am. Panghiharap. Tabla. Sige, pili lang mo. tabla. Kuha lang. Kalisur bilang. Team Duterte o Team Marcos. Ha? Kay Duterte. Duterte, solid. Dati, Duterte. Thank you. Yan, survey po tayo dito, me. May muntag, me. Ito tayo. Ikot, ma'am. Kalisur bilang ko. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, solid. Duterte, kaya po, me. Kinana kay kopya, me. Dito na. Survey lang ko. Hoy, boss, survey lang. Team Duterte o Team Marcos sa pagka-senatorial. Survey lang. Survey lang. Okay na. Nami, Duterte. Tiyo. Ah, Duterte, boss. Mana yung senatorial niya? Linya. Tiyo. Ikaw, ma'am. Sige. Duterte, kaya po. Thank you. Ayan. Survey lang tayo. Dito. Boss. Kali survey lang. Boss. Survey lang ko dali. Ma'am, survey lang ko, ma'am. Team Duterte yung Team Marcos. Survey lang. Duterte solid. Mana yung lineup niya? Na nakikopya na? O, mana yung lineup niya? PDP laban. Mana yung idara ni tatay? Thank you. Sige. Ito tayo. Ikutan tayo dito. Team Duterte. Hello, good morning. Kalisurvey lang ko. Team Duterte yung Team Marcos. Solid no Duterte no. Mana yung lineup? Senatorial. Gani, picture na niya. Eh, tama kay basig mo kay mong rights ba? Mana yung lineup niya? Sige pa. Nya mo yung lineup po ni Marcos. Okay, lago pa na niya. Ah, wala mo kay Marcos. Sige, picture. Mula chiki, kaganda ka na. Oh, ka PDP laban. Ang mayor diri ma'am. Niyo. Ugali Sugwan, Duterte, tatay. Secret. Secret. No comments ano. Basta kani PDP laban ugwan. Oh, senatorial. PDP good. Thank you. Dan slide. Boss. Kuha lang kalisurvey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte na solid no. Kani day. XT. Mana yang kuha na line up niya pagka senator. Senatorial. Nana kaya pilihan dia. Pilih lang. Bukan pa, mayo pa man. Jaga dari jadi bunduk. Attorney man siya. Di bundok. Ayer balik. Mau singer gani nga. Spila man abogado. Abogado lagi naron. Oh. Pilih lang. Mana kay Team Duterte o kay Team Marcos. Oh. Isut. Kila pilih lang. Decision ni ko lang. Jadi kalau isut yang senator berisut tadi tadi. Wala ka ba ni Robby Padilla no? Ah, wala pa naman yung termino. Wala pa naman. Berisut tadi berkubar. Ah, sige, balang lalo na. Sama ka, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Team Duterte ka solid. Mana kay Juan Marcos. Apa ni? Ano ba ni? Line up. Apa ba ni? Senatorial. Real. Oh. Okay, PDP. Okay. Wala lang ko. Survey lang. Okay ra. Sorry. Di, survey lang ko. Team Duterte o Team Marcos. Ay, siyempre, Team Duterte. Team Duterte, no? Solid yun. Mana yung senatorial niya? Mana yung nanakikopya? Ano ko senador, Ana? Oo. Hindi na ako nakunto na ako yung pilihan ng Ana. Ah, automatic. Sige ba? Koy. Baka Marcos pa ka na ba? Ano na ganit tarot? Lagi no? Sa may ko. Kasi wala na ka. Wala kaya pilihan ng Marcos. Dili po na. Di ka Marcos. Okay na po niya. Thank you.
Thank you. Survey lang. Okay lang, survey ko, okay ra? Team Duterte, Team Marcos. Boss, pwede ra, okay ra? Duterte, solid Duterte. Okay. Duterte gyapon, solid. Survey lang ah. Duterte, panawagan din sa may, Agdaw, Palengke. Okay, walang ko ah, okay lang, survey lang. Team Duterte ug Team Marcos. Survey lang, boss. Okay ra? Natay Team Kuan. Tara, Team Duterte ug Team Marcos. Duterte, no? Solid. Duterte, no? Ano yung senatorial niya? Line up. Duterte, no? Straight, no? Straight. Mayor. Si Nograles ug si Duterte. Sa may kuan yun. Duterte gyapon, no? Mayor. So, sige, thank you. Survey lang ko. Gusto gyapon sa tatay doy. Survey lang ko, Team Duterte ug Team Marcos. Okay ra? Survey lang. Ay, Marcos. Pag senatorial na Team Duterte, mo na yung gidala ni tatay niya, gidala po ni Marcos. Duterte na solid. Tatay. Thank you. Survey lang. Okay lang, survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Okay lang yan. Undecided si Mami. Sige lang, survey lang ta. Mana, koy. Kali survey lang. Duterte, Marcos. Team Duterte o Team Marcos. Survey lang. Pag senatorial. Pili lang. Oh, Team Duterte ka o Team Marcos? Marcos ka. Senatorial. Undecided pa. Alanganin pa. Chilang. May pa man, may. Duterte. Oh, I'm Duterte. Pam. Team Duterte, Team Marcos. Matik na. Walang ganing senatorial. Survey lang. Kalili, survey lang. Mo ko kailangan nila eh. O, sige lang. Mailalan na naman po. Sige, may. Dugay mo to. May pa man, may. Sige. Thank you. Oh, pam. Gani. Team Marcos di siya. Muna yung line-up niya kay Duterte. Ano yung line up nila? Muni, ito na ilalahon ng lineup ni Marcos. Oh, muna yung mga line-up. Muni, ning hatag ayuda. Naman lagi na isa. Lagi ko kadawatan. Muna kay Juan Duterte. Oh. Amon si Kuandre, itong... Naman na buhat. Apelis, Pacquiao lang. Duterte. Ay, sa senador na. Okay, o pili boss. Kali survey lang na kay Team Duterte Team Marcos. Sa may mga boss. Okay ra? Ito na lagi si Survey lang. Romualdez rin. Kamu to, dili mo to senador. Dito si Speaker mo to. Pero sila lang ang team re. Dari Sila lang. Pili ko na siya. Oh, kay Team Duterte ka o kay Team Marcos. Oh, pili-pili lang. yung Pilipino. O pili ma'am, kaya para at least makabalo mo ba? Asa gid ang inyong butuon ng mga Team Duterte ba o Team Pili, oy. Marcos? Senatorial. Ano yun? Ako dali. Oh. Ikaw ma'am. Ano pa side na rin? Niya kay... Pwede man tingali. Butar ka rin. Oh. Naman daw ang control machine. Apa lagi mau ipabuti. Ma'am, asa man ka ma'am? Ma'am, ikaw. Team Duterte, Team Marcos. Siyempre, Duterte. Uy, Solid, no? sama na. Senatorial. Sige. Duterte. Ito day, asa man di ay ka. Automatic na. Sige. Tirti yun. Automatic. Ako nagsurvey ako kay para makabalo ko ba sa inyo agikan. Wala na Oh. si Mapon dito. Gamay ba ba Okay. nayo pa nung manghatag. Oh, ma'am. Pwede kong survey lang ko, ma'am. Wala, may bago may bayad. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, no? Thank you, ha? Survey lang ko kay para at least makabalo ko. Ako sulit magiging Duterte ko. Tapi na ako sa dating diwa. Kani? Bana. 30. Mo na maila. Okay na nga para live, live. Oh, Oh, maayo ng live na ito mga pangutanan. Nga? Thank you. Gikan jud sa tao ang mga Oh, pinakalit ba? payton. Masaya, matingala kayo sila. Oh, mutanong na ito. Saka, Sige. Ay, survey lang. Kali survey, Team Duterte o Team Marcos? Duterte solid. Si naka senatorial. Nana kay kopya ni? Ano yang matik na? Ma'am, survey lang. Undecided pa. Okay ra? Oh. Duterte. Survey lang. Din na punta sa isdaan. Hello, good morning, ma'am. Survey lang ko, mama. Okay ra? Natay Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Tapos tarong eh. Oh. Wala nga naman direta sa nakita na magid natin na usay ka maturan. Di direta sa tarong. Kay Duterte, no? Team Duterte. Ano yung line-up? Line-up ni Juan. 30. Number 1 na oh, makuminta. Sa gani yung kuwan mo.
Ay namin sa YouTube is Oh, YouTube kanyo. lakbay pangarap. Oh, kalisurvey lang. Dili tas ano. Oh, dari no. Team Duterte, team. Line up mo na yung senatorial. Ano, may kubya na? Gani. Ha? Oo, sulod. Di gusto mo kung makabalo, gikan sa inyo agad. Survey. Dali, dali, kaya wag man na dayo ng 20. Ang 20 na? 20. Putra dito. Lagi, 20 lagi daw. Oh. Ayun, gabi ah. 20 ka putra. Lagi no? Mapuingon sa kalinan ba? Nabudol daw sila lagi? Ha? Sa kalinan po, mapuingon nila nga 20 lagi daw. Muna, gibuto sila lagi. 20 ka putra. Lagi, survey lang ko ah. Kali survey. Thank you. Survey. Sa ganito ko sa pangalan. Kani. Sa YouTube. Lakbay pangarap at YouTube. Wala ko, kali survey lang. Ma'am, la, nagkanya-kanya po sila. Ma'am, survey. Saan man ni sir? Walang pili lang ka Team Duterte o Team Marcos. Ang nagawag na ko Oh, gani. Pili lang ka. Oh, Team Duterte ka o Team Marcos? Mix, sagol. Duterte ka po si Busing. Koy, sulit Duterte. Ikaw ha? Survey lang boss. Team Duterte, Team Marcos. Duterte sulit no? Duterte tatay. Ma'am, survey lang. Duterte, Marcos. Duterte, sulit. Sulit si tatay. Habon si. Survey lang ta. Survey lang ko koy. Ano sir? Kaya Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Duterte. Solid. No? Muna yung lineup niya, senatorial. Kay Marcos, muna yung lineup po. Kwan, lineup ni Kwan, Team Duterte, Team Marcos. Duterte, senatorial. Muna yung PDP laban. Kilatanan. Straight. Nakakikupya na eh, basig. Kalimot ka. Oh, automatic na. Hindi yung Duterte, pero wala nilabot. Wanted mo na. Sige lang. Pangita niya, pagkahuman, dagan niya pa sinado. Sa klase. Sa tago-tago, niya pangita. Niya Kani. pagpangita na, sa dagan. Oh, mana. Ano na to Sa Kwan sa update lang ko ba. Pagkikagi sa inyo ha ba, live nga Kwan. Para sir, ayun lang. Punta lang rin ka ba sir? Oh, Kitang na. PDP laban o Kwan, Team Marcos, Team Duterte. Duterte, hapon. Duterte. Sulit. Sulit Duterte. Para peaceful balik. Yo, boss. Pili lang, boss. Duterte. Duterte, sulit Duterte. Sulit gyapon, tatay. Tigo. Diri ko. Salamat. Salamat. Survey lang. Survey lang ko, Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Duterte, sulit. Tigo. Duterte, sulit. Dito tayo. Ayan. Sige na. Tigo. Dito tayo. Tapos tayo na nag-survey. Boss, kaya survey ako. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, sulit. Noon muna yung senatorial yung line up niya. Tatay. Duterte. Duterte na dito daw. Dito no? Dito no? Direme. Mana yung line up, senatorial. Direme. 30. Magic 9. Sige, tigo. Sulit. Landslide. Landslide. Baka decision si Mami. Okay, Rami? Oh, thank you. Nagko lang ko, kali survey lang. Survey lang ko. Team Duterte, Team Marcos. Senatorial, line up. Team Duterte. Duterte, sulit si tatay, Duterte. Siko lang, comment lang, Alangaling pa si Mami. Sige lang. Survey lang, thank you, salamat. Ayan, okay. Ayan, tay. Survey lang ko. Ayan, at dito tayo sa labas ng public market. Tapos na tayo nakapag-survey sa loob. Malakas ang Duterte pa rin. Team Duterte. Ayan, tuloy-tuloy itong natin. Dito naman tayo sa... walang ko, kani survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, solid yun. PDP, boss ha? Thank you. Okay, dito tayo. Survey tayo dito sa may mga ito, mga driver dito. Dito muna dito, sa kabila. Yan, survey lang po tayo. Minta sa maganda yung panahon. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Ha? Team Duterte ka o Team Marcos? Team Duterte. Senatorial, oh. Solid.
Sulit. Duterte. Muna yung ko, line up. Line up. Oo, senatorial. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Solid, 30 pa rin. Koy, survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, no? Solid, senatorial. Boss, Team Duterte, Team Marcos. Wala po ako pala, boss. Oh, sige lang. Decided pa. Oh, solid si Busing. Ito tayo. Galing po tayo sa loob. Kuha lang tayo ng mga komento dito. Para... Boss, survey lang, boss. Okay ra? Team Duterte, Team Marcos. Duterte tayo, boss. Ha? Duterte na. Survey lang. Duterte? Duterte na. Duterte. Thank you. Ano? Mana yang gua na senatorial line up. Solid, Duterte. Tatay. Okay, ayan. Dito naman tayo. Ikot-ikot tayo. Tapos na tayo sa loob. Punta tayo sa unahan, no? Tingnan natin kung may makuha tayo dito na, ano. Ito tayo sa mga drivers. Boss, okay lang? Survey lang. Kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Okay lang, Team Duterte, Team Marcos. Undecided ba? Okay lang. Undecided ba si Busing? Dito tayo. Toy. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Ating Duterte, mi. Duterte na, solid Duterte. Duterte, mi. Solid, no? Solid mi dito, Duterte. Mana yung line up niya? Senatorial. Boss, Duterte, Marcos. Duterte gapon. Solid. Sige, ito tayo. Duterte pa rin dito. Ikot tayo dito. Tingnan natin. Medyo kaya pa man. Tuloy na itong ano natin survey. Kasi nandito naman tayo sa public market ng Agdao. Boss, may buntag. Survey lang ko. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Senator, Duterte, no? Solid. Duterte. Boss, kaya survey lang. Duterte, gapon. Solid. Tigo. Oh, ini. Okay ra? Oh, ha? Update lang ko. Thank you. May buntag. Kaya survey lang, okay lang. Team Duterte, undecided. Wala big. Butuan na. Butuan. Okay lang. PDP laban o Ugban, alyansa ha. Survey lang, boss. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Solid na Duterte na. Dito sa palengke kanyo, puro Duterte, sulod. Kaya survey lang. Ma'am, okay ra? Survey lang ko. Team Duterte, Team Marcos. Decided pa, sir. Undecided. Okay lang. Layo pa mga bod. Okay ra? Undecided. Yan. Meron din tayong ano. Langanay pa magpili. Oo, lang. Survey lang ito. Survey lang ko, ma'am. Natay Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Team Duterte o Team Marcos? Ikaw, boss. Pili lang. Nana mo ikupya na. Ano yung line up niya, Senator? Line up ni tatay. Ang mayor dari. Naglalis sa Duterte. Duterte gihapon. Sulit sa tatay. Sige. Survey lang. Solid sa tatay. Solid pa rin dito sa may Agdao. Boss, kanya survey lang, boss. Team Duterte, Team Marcos. Yan. Duterte, solid, no? Okay, go Marcos. Tiga. Marcos, Duterte, solid. Solid, Duterte. Ito. Boss, koy. Survey lang, kuya. Okay ra? Survey lang, okay lang. Team Duterte, Team Marcos. Boss, survey lang, boss. Team Duterte, Team Marcos. Senatorial. Para din makabalo mo ba? Diri gapon. Landslide. Solid gapon tatay. Team Duterte, Team Marcos. Duterte gapon. Ang mayor dari. Uglali sa Guan. Duterte gapon. Mana yang senatorial yan ha? Mga senator. Kay Marcos. Mana? Dili mo. Dire. PDP. Tatay. Buhay tagay tana. Ayun na. Peaceful lang. Mga pala panawagan lagi lang. Tingyo, ha? Survey lang. Dili ko. Ma'am, kaya natanaw si ma'am. Ma'am, pili ma'am. Kay Murag Jing. Team Duterte o Team Marcos? Duterte, no? Mana yung line up, ha? Pagka senator. Nya mo kay Marcos.
Pili kami, Marcos. Lagi. Pili. Ikaw. Oh. Team Duterte, Team Marcos. Duterte na, automatic to. Di man ta adik. What's ang page niya? Kani, sa YouTube. Na. Oh, sa YouTube lang ni, ako lang update. Mas mayom ko nang kuan survey ba. Gikan sa inyo nga ba. Okay, para natin makabalo sila. Well, okay lang ma'am, pili lang ma'am. Nakay Duterte ug kuan, Team Duterte, Team Marcos. Senatorial. Duterte na boss. Muray sa boss yung lineup niya. Oh, Duterte, solid Duterte, tatay. Na, pero hindi may dinis balita. Lagi no. Man tangawa man mo bahay mo 20 ang bugas. Oh, lagi ni Marcos. Ay panawagan. Ngayon mo nung sa isinta. Lagi no. Di mahal may noon ron, wala no. Tuluhon na itong 20. Baba wa, wala gin baba ron. Thank you. Gas, one for lang. Ilan ka primero, mailan ko kay ka. Mabuto yung skalinan po, nabudulo yung skalinan lagi no. Okay, thank you. Ate sa kabaluta. Thank you mama. Ate sa kabaluta ay kuan. Pinyon. Yes sir. Tuwa Duterte dito. Okay. Hoy, kuan lang ko. Kali survey lang. Last na ni. Kuan lang natay Duterte ug Marcos. Kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Oh, PD kuan ang senatorial. Senator. Ali kita tuan ba. Ada Duterte yang alam. Duterte no. Solid Duterte. Boss. Duterte no. Ano tong Lagi no. Mo yung lineup niya, senatorial. Ay bala bawa na mi. Ang kuan yung mayor, yung rally sa kuan Duterte, isa may kuan yun. Kuya ko Duterte. Duterte solid tatay ako. Thank you. Oh. Solid. Magtaliksik naman. Magtaliksik na. Okay. Ayan, thank you. Solid tatay yapon. Solid, Duterte yapon. Thank you. Dito. Taas niya ito ang kuan. You know? Yan. Yan o. Mahababa itong ano natin. Ang survey natin para makuhanan talaga natin dito. Yung mga kababayan natin. Boss! Survey. Ma'am, okay na, survey na ako. Uy, sige, okay na. Kasi nag-arrange pa ng pan. Galing po tayo sa loob. Doon tayo. Ano natin, landslide. Boss, okay lang boss? Diri lagi mi. Oh, Wala mi ana, X na diri mi. diri mo kayo mga Duterte yun, no? Diri Line up. mi. Wala na sa gata mo pa diri mi. Okay, solid. Solid yun. Thank you. Solid. PDP. Laban. At dito tayo. Baka may makakuha tayo. Goy, okay lang, Goy. Survey na, okay na? Survey. Natay Team Duterte o Team Marcos. Oh, line up. Matik, no? Duterte yun. Team Duterte. Eh, mo na yung Team Marcos. Kay Marcos. Team Duterte ni. Duterte yun, no? Lagi. Walay mo. Walay dito. Walay Marcos. Duterte yun, tan. Solid. Wala na mo mabalik ka bunig. Ayun, no? Mo na yung kay Marcos, ha? Line up. Wala na mo ni Oh, balik mo sila. Pahit kayo. Okay, shout out guys sa kan Barbers sa Agdaw. Thank you. Wala lang ko komento lang. Dire. Update lang ko. Oh, sa YouTube. Thank you. Ano boss? Lakbay pangarap. Sa YouTube na yun. Oh, wala lang ko kay Duterte mi, Solid Duterte. Duterte sa mga amiga ako. Okay. Solid Duterte. Lukralis mi. Nung ralis ka, mayor, magwan senatorial man PDP o ganing kuan. Marcos. Marcos ka, Marcos. Relianis. Dili, wala serialis. Kani, Marcos o Duterte. Oh. Samantas, Marcos. Pili ka. Duterte. Tukuro Maldes. Ano kwarta? Oh, Romualdez ka, oh. Speaker. Nagyaga lang tatay. Sige, sorry. Sige tayo, salamat tayo. Ayan. Nagbiro-biruan na lang para makapili sila dito. Team Duterte, Team Marcos tayo dito. Nagpantay sa mahababa ito para at least makuha na natin sila. Kasi malawak itong malawak itong Agdaw Public Market. Kaya tuloy-tuloy na lang ito. Kuha na natin.
Hoy, kali survey lang. Survey lang. Okay, kakalisyon eh. Okay na? Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Sulit Duterte, patay. Duterte. Duterte. Walang, survey. Team Duterte. Duterte. Sulit. Tatay good. Ano yung senatorial yan? Survey lang. Okay na sila disturbo niya. Boss. Okay na boss. Survey lang ko, survey. Team Duterte, Team Marcos. Dirimi. Duterte no? Sulit. Kaya Marcos dahil, wala dahil. Pahit ang panahon. Marcos. Wala ba yung Sige. Survey lang. Wala na 20 kilo. Sige. Survey lang ko. Marcos o Duterte. Survey. Kali survey lang. Dirimi. Duterte no? Uy, wala may pangatag. Survey lang. Asa ka? Duterte no? Kapusta naman may diriga. Sulit no Duterte. Tatay. Sulit. Tatay. Team Duterte, Team Marcos. PDP laban. Sulit is tatay. Isa na vlog na mo ya. Kaya nga sa YouTube na YouTube. Diba, sulit yun. Dapat. Grabe, solid no? Mana yang senatorial niya? Sabot na dito sa bukid itong galansya nga mga kon. Duterte, mga bilaan, mga mandayo. Sige no? Kami bukid. Ada pina sa Tumoy sa kon. Dia, bukid no. Tuwa-tuwa ito na itiip. Babong Mato dito, sorry ito Wala, ba? oo. Kaya survey. Sus, Marcos ito. Ano yun? Marcos oh? Mana kay Marcos, mana kay Duterte? Anaon yun yun. Marcos na. Pili mo sa mga senatorial mo na yung line-up para makabalo mo ba? Kasi wala akong kabalo. Samot na ni mga mandaya sila. Duterte mo yun. Kaya ilang prutas. Kwaon man. Okay. Thank you. Iya, sir. Duterte, solid. Walang, kanang kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang, Mick. Marcos ka? Duterte to. Duterte oh. Survey lang. Ikaw, May? Uy, okay ra? Survey lang. Duterte, solid no Duterte. Thank you. Sulit, yapon. Tatay. Tuloy na ito. Survey lang. Dito, boss. Yan, tuloy na ito. Ito tayo. Ano? Taligsik naman. Ano, mabahaba na itong ano natin. Pag-survey. Ito tayo. Okay ra. Ayan. Survey tayo dito sa kabila, sa Magulingan. So, dito na lang, kaya murag taligsik na. Hello. Ma'am, okay lang, mag-survey lang ko. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, solid. Line up. Senatorial. Thank you. Duterte gyapon. Yan. Solid Duterte. Boss. Okay lang boss, survey lang ko boss. Team Duterte, Team Marcos. Okay lang. Survey lang. Okay lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte na, solid na. Okay na boss. One, Team Duterte, Team Marcos. Kali survey lang. Duterte na, solid no. Boss. Duterte gyapon. Okay, sige. Sulit. Duterte. Ayan. Ito na tayo. Ayan o. Galing po tayo dun sa may public market. Ayan, taligsik na. Di na tayo dito. Ikot-ikot. Kasi, ayan o. Umulan na, umambon. Ayan, ito lang yung ano natin. Balik na naman tayo mga... Doon naman tayo sa ibang kanto siguro. Tingnan natin dito sa kabila. Ano? Kasi total nandito na naman tayo. Tuloy na ito yung pag-survey natin para makuha natin ng mga opinion yung mga kabayan natin. Hello. Okay ra? Boss, okay ra boss? Kali survey lang ko ba? Sama. Team Duterte, Team Marcos. Ay, diri ko. Marcos ka? Oh. Line up. Good. Okay, ito tayo. Survey lang mama. Ayan. May ano tayo. Ma'am, survey lang. Okay lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte yung solid. Yes. Solid good. Mana yung line up niya? Senatorial. Okay. Thank you. Ma'am, okay ra? Duterte, solid. Thank you. Ayan. Okay, ito na lang. Wala na. Ulan na gyud, taligsik na gyud.
Tabangan na natin ito sa darating na Mayo. Kung ano ba talaga yung resulta nito. Hello, okay ra? Kani survey ako. Team Duterte o Team Marcos? Team Duterte. Duterte na solid. Senatorial. Ano yun? Team Duterte. Ikaw, boss? Duterte, no? Solid. Duterte. Sige, no? Thank you. Survey lang. Survey lang, boss. Survey. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Duterte. Solid. Ay, gino. Solid kayo. Boss. Duterte, no? Solid. Duterte, Team Marcos. Kali survey lang. Survey. Kali survey lang. Duterte, Marcos. Balik lang ka sa bulbul, survey. Okay na. Oh, sige, okay na. Sunod. Next time. Ayan, okay. At maraming salamat. Ito na lang. Ayan, tariksik na.